बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत में कोरोना के मरीजों की तादाद और अमवात में जंगल की आग की तरह इजाफा हो रहा है और तिबी माहिरीन परेशान है कि ये तूफान कहाँ जाकर थमेगा, जबकि भारतीय हुक्मरान अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सब कुछ शायद खुद ठीक हो जाएगा। माहिरीन ने तो भारत में ये वार्निंग दे दी है कि आइंदा हफ्ते भारत के लिए हौलनाक साबित होंगे और हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 3.5 लाख से भी ज़्यादा नए केसेस में इजाफा हुआ है, जबकि 3,500 अमवात हुई हैं और मजमूई तौर पर 2,22,408 अफराद जो हैं अब वो कोरोना की नज़र हो चुके हैं। डॉक्टर आशीष झा, जो कि डीन ऑफ ब्राउन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ इन द यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, उनका कहना है कि उन्हें इस बात पर तशवीश है कि जिन पॉलिसी साजों से राब्ते में हैं उनका ख्याल है कि आइंदा चंद रोज़ में मामलात में बेहतरी आएगी। जबकि वो कहते हैं कि जी मैं उनसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सब कुछ बेहतर रहा तो अगले कई हफ्तों तक मामलात खौफनाक हो जाएंगे और ये बड़ा लंबा अरसा चल सकता है। भारत रोज़ाना हज़ारों लाशें गिन रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है इनमें से मिस कितनी कर रहा है। मुंबई में रहने वाले संतोष पांडे की बीवी नॉर्दर्न इंडिया में अपने गांव की हेड है, उसकी आबादी 1600 के करीब है। उसकी अक्सर अपनी बीवी से बात होती रहती है, जिसकी वजह से ये हालात से वाकिफ़ है। उसका कहना है कि जो आजकल हो रहा है वो इंतहाई खौफनाक है। उसके गांव में आशापुर और उसके साथ वाले गांव में गुज़िश्ता 2 हफ्तों में तकरीबन 50 लोगों की मौत हो चुकी है और इनमें से अक्सर की मौत अपने घर पर वाक़ हुई है, जो सांस की रुकावट और बुखार की वजह से। लेकिन सिर्फ 6 लोगों को हुकूमत ने कोरोना के ऑफिशियल रिकॉर्ड में डाला है। भारत में आबादी के लिहाज से कोरोना टेस्ट की शदीद कमी है और उसकी वजह से बेशतर लोगों के टेस्ट ही नहीं हो रहे। और संतोष के मुताबिक हमारे डिस्ट्रिक्ट के मामले में हुकूमत के आदाद व शुमार बिल्कुल गलत है। अगर किसी का टेस्ट हो भी जाता है तो रिज़ल्ट 5 दिन के बाद आता है, जब तक गंगा में उसकी खाक भी बह चुकी होती है। और ये कहानी भारत के एक गाँव की कहानी नहीं, पूरे भारत में ऑक्सीजन अस्पताल और बेड और टेस्ट की कमी का सामना है। हर रोज़ मुल्क में अमवात और केसेस के नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में पर कैपिटा के हिसाब से अभी तो बड़े कम केसेस हैं। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक अब तक भारत में 2 करोड़ लोग कोरोना के मर्ज में मुब्तला हुए हैं, जो कुल आबादी का 1.5% हिस्सा बनते हैं। जबकि अगर अमेरिका को देखा जाए तो केसेस उसकी आबादी के लिहाज से 10% थे। कोरोना से बचने वाले मरने वालों के लवाहिकीन, शमशान घाट के डायरेक्टर्स और साइंसदान तो ये दावे कर रहे हैं कि भारत का या तो असल नंबर का अंदाज़ा ही नहीं या फिर वो जानबूझकर उसको छुपा रहा है और यही वजह है कि भारत का सेहत का निज़ाम जो है वो कोलैप्स कर गया। भारत सेहत पर अपनी जीडीपी का 1% खर्च करता है, जबकि बहुत से ममालिक जिनमें ब्राज़ील और अमेरिका है पहली 10 मईशतों में उनका जिक्र होता है, बिलतरतीब 9% और 18% सेहत पे खर्च करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में ये जो आग के शोले हैं ना, ये आसमान को रोशन कर देते हैं। ये चिता की आग जो जलती है। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में खेल के मैदान और पार्किंग प्लॉट्स को इज्तमाही या कलेक्टिव कब्रिस्तान में कन्वर्ट कर दिया गया। जनूबी दिल्ली में बल्दिया सेहत के एक अहदेदार डॉक्टर अनकेट सरोई ने कहा है कि यहाँ सूरत हाल इंतहाई संगीन है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं दुनिया से कहना चाहता हूँ कि हमारी मदद करें जिस तरह भी आप कर सकते हैं। सरोई मलेरिया से बचाव के लिए काम कर रहा है, लेकिन जब से वबाई बीमारी शुरू हुई है उसके पास लाशों की गिनती का नाकाबिल यकीन काम था। हर रोज़ और दारुल हुकूमत के अपने ज़िले के हर शमशान घाट और तदफीन गाह जाता है जिसमें कोविड-19 से अमवात होती हैं। उन्होंने बताया कि इसके अमले के 11 मेंबर्स में से 5 को कोरोना हो गया। हम पूरी कोशिश करें लेकिन हमारे हौसले बहरहाल हिल चुके हैं। मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। वो कहते हैं कि जी गुज़िश्ता 1 साल से सिर्फ मौत ही गिन रहा हूँ। जब बुध के दिन एनपीआर ने इसकी तस्दीक की तो उस दिन 702 अमवात थी, लेकिन सरकारी आदाद व शुमार में ये नंबर नहीं आया। और इसके इलाके के लिए जो आदाद व शुमार शाये करते हैं वो ज़मीन पर नज़र आने से कम 20% कम है, जबकि दारुल हुकूमत में रिपोर्टिंग की वजह से चीज़ें छुपाना मुश्किल है। पड़ोसी रियासतों के लोग तिबी इलाज के लिए दिल्ली पहुँच रहे हैं। कुछ दिल्ली में मर जाते हैं और वहाँ इनकी आखिरी रसूम अदा कर दी जाती हैं, लेकिन वो कहीं और रिहायशियों के तौर पर रजिस्टर्ड है। उन्होंने कहा इनकी तादाद कहीं नहीं गिनी जा रही। मगरबी रियासत गुजरात में मकामी मीडिया ने अप्रैल के वस्त में एक दिन में 690 लाशों का सुराख लगाया, जिनका जनाजा कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत किया गया, लेकिन इन अमवात में से 10% ही हुकूमत की तादाद में शामिल हुई। और उस दिन सरकारी तौर पर हलाकतों की तादाद 78 थी। मुतअद्दिद रियासतों में इस तरह के तजादात पाए जा रहे हैं और ये इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं कि कुछ सियासतदानों ने बढ़ते हुए केसेस की तादाद से मुख्तलिफ तकलीफ दे खबरों को दबाने की कोशिश की। डॉक्टर ए वेलमानी, जो प्राइवेट लैब के एक चेन चलाते हैं पूरी,
انہوں نے کہا ہے کہ ان کی کچھ لیب سے مقامی عہدیداروں کا دباؤ تھا کہ وہ کرونا وائرس کے ٹیسٹ میں ہیرا پھیری کریں اور کم پازیٹیو رزلٹ شو کریں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے آپ کو اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا، کم پازیٹیو رزلٹ کا مطلب کم تصدیق شدہ انفیکشن اور کم اموات کی وجہ سے کرونا وائرس سے لنکیج ہے۔ ممبئی میں ہر ریکارڈ کی جانے والی موت کے مقابلے میں 2 اموات کو مس کیا جا رہا ہے۔ ممبئی بھارت کا سب سے امیر شہر ہے جہاں صحت کی مناسب سہولیات موجود ہیں۔ جو غریب شہر ہے آپ اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں عدالت آکسیجن حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والے بہت سے اسپتالوں کی آخری امید بن گئی ہے کیونکہ سپلائی خطرناک حد تک کم ہو گئی ہے، جبکہ سرکاری اہلکار اس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ ذمہ دار کون ہے۔ دہلی ہائی کورٹ کا ایک 2 رکنی بینچ روزانہ ویڈیو کانفرنسز کا انعقاد کر رہا ہے جس میں اسپتالوں کی درخواستوں کی سماعت کی جاتی ہے، اور دہلی ہائی کورٹ نے کہا کہ بس 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 بہت ہو گیا۔ اگر اسپتالوں کو مختص آکسیجن کی فراہمی نہ کی گئی تو سرکاری اہلکاروں کو سزا دینا شروع کر دے گی۔ دوسری طرف متحدہ عرب امارات نے ہندوستان سے آنے والے مسافروں کے داخلے پہ پابندی میں توسیع کر دی ہے، جبکہ امریکہ نے بھی مکمل طور پہ پابندی لگا دی ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وسطی ہندوستان کے شہر بھوپال میں 34 سالہ ڈرائیور محمد جاوید خان اپنے 3 پہیوں والی رکشہ گاڑی کو ایک چھوٹی سی ایمبولینس میں کنورٹ کر چکا ہے، اور انہوں نے آکسیجن سلنڈر، خون میں آکسیجن کی سطح کی پیمائش کرنے کے لیے آکسی میٹرز اور آکسیجن کے بحران میں کووڈ مریضوں کی مدد کے لیے دیگر آلات طبی سامان کو فٹ کر لیا۔ بھارتی حکومت نے کورونا کے سامنے شکست تسلیم کرتے ہوئے اپنے اوپر تنقید کو روکنے کا طریقہ اختیار کیا اور ٹویٹر پہ اب احکامات دیے ہیں کہ جی اس تنقید پر کی پوسٹوں کو ڈیلیٹ کیا جائے۔ ایک ٹویٹر صارف نے تو گورنمنٹ کو ایکیوز کیا کہ آکسیجن کی فراہمی کو یقینی بنانے سے زیادہ ٹویٹس اتارنا آسان ہے۔ ٹویٹر میں یہ واضح نہیں کیا گیا اس نے کون سا مواد اتارا، لیکن میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ اس میں مغربی بنگال میں ایک سیاستدان کا ایک ٹویٹ انکلوڈڈ ہے جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کو کرونا اموات کے لیے ڈائریکٹ ذمہ دار قرار دیا، اور ایک اور ٹویٹ میں ایک اداکار کی جانب سے مسٹر مودی کو سیاسی ریلیاں منعقد کرنے پہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ہم نے سوشل میڈیا خاص طور پہ ٹویٹر پہ دیکھا تھا کہ لوگوں کی بیماریاں، آکسیجن کی کمی اور بستروں کی ضرورت کی وہ یعنی ٹویٹ سے پلیٹ فارم بھر گیا۔ ماضی میں ٹویٹر پہ ہندوستانی حکومت کے دباؤ کے سامنے جھکنے پہ تنقید کی جاتی رہی ہے، اور حکومت کی جانب سے قانونی نوٹس جاری ہونے کے بعد فروری میں اس پلیٹ فارم نے زرعی اصلاحات کے خلاف جاری کسانوں کے احتجاج سے منسلک 500 سے زیادہ اکاؤنٹس کو بلاک کیا۔ لیکن اگر ٹویٹر کی تعمیل نہ ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان میں ٹویٹر کے ملازمین کے لیے جیل جانا ہوتا، جبکہ کئی کھلاڑیوں کے وائرس کے ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد انڈین پریمیئر لیگ جو ہے اس کو غیر معینہ مدت کے لیے روک دیا گیا۔ نریندر مودی نے گرتی ہوئی معیشت پہ نیگیٹو اثرات سے بچنے کے لیے وارننگ کے باوجود ملک میں لاک ڈاؤن لگانے کے معاملے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، جو کہ اثرات اب پورا بھارت بھگت رہا ہے اور معیشت کو سخت دھچکا لگا ہوا ہے۔ متعدد ریاستوں نے شدید لاک ڈاؤن لگا دیے ہیں کیونکہ وائرس کی تازہ لہر نے ملک کی صحت کے دیکھ بھال کے جو بیسک انفراسٹرکچر ہے اس کو زمین بوس کر دیا۔ بہت سارے اسپتالوں میں بستر اور رسد کی کمی کا سامنا ہے، خاص طور پہ آکسیجن۔ شہری بنیادی ضروریات کے مطالبات کو بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا کا رخ کر رہے ہیں، جس کا گلا گھونٹنے کا منصوبہ پوری طرح بنا لیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ Until the next time, Allah Hafiz.